Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you were. Okay. Hello, all the students and Gideon. Welcome to Grammar Village. English is the key to success of your child. Never forget this dialogue. Okay? Yes. আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ আগের চাইতে আমাদের এখানকার ভিডিওগুলোতে অনেক রেসপন্স পাচ্ছি। সো উই আর ভেরি ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ। আমরা খুবই খুবই কৃতজ্ঞ সবার কাছে। আশা করি সামনেও থাকবে আমাদের সাথে। ওকে, সো আজকে আমরা এইস নিয়ে কথা বলবো। What is the sound of ace? What is the sound of ace? Ha, ha, ha. That's mean মানে কি বলা যায়, আমরা অনেক দৌড়েছি, অনেক টায়ার্ড। I am very tired now. I cannot take my break properly, and so what? Ha, ha, ha. That's mean I am very tired. So what? Ace for ha, ha. What is the sound of ace? Ha, ha, ha. এবং এই হা কে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি পিকচারেটিভ ওয়ার্ডে নিয়ে আসি তাহলে কি হতে পারে? হা, এইস ফর হা, হা ফর হ্যাট। এইস ফর হা, হা says hat, hat. Ha, ha, ta, hat. Okay, hat. Ha, ha, ta, hat. Okay, then I can go another picture. But A's for ha, ha for heart, heart. Kure ghar, heart, heart. A's for ha, ha for heart, heart, ha, heart, ha, heart. A's for ha, ha, heart, 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 heart. Okay, got it? Yeah, of course. Now I can go another picture. So what? House. A's for ha, ha, house, ha, house, ha, house, ha, house. Got it? Yes. Then I can say another picture. What? Words. Words. Ha, words, ha, words, ha, horse. বন্ধুরা, তোমরা কি কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়েছ? আমি চড়িনি, কারণ আমার না অনেক ভয় লাগে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই আই এম নট গেটিং the brave to get read on the back of words, but you can enjoy. Okay, so it will be very enjoyable. Okay, A is for ha, ha, words, ha, words, ha, horse, ha, horse. Okay, so now I can go another picture. A is for ha, ha for hen, hen, ha, hen, ha, he, na, hen. আমরা হেনকে যদি আগের সাউন্ড গুলো অনুসরণ করি বলি তাহলে কি হবে? A is for ha, A for e, ha, he, N for na, hen, hen. A is for ha, ha, hen, ha, hen, ha, hen. আমি আবার বলছি, A is for ha, hat, ha, heart, ha, house, ha, horse, ha, hen. Understand? Yes. Do practice more and more to read your book properly, to correct accent properly. Okay. Yes. Thank you. Bye.